السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غنديرو لا فراز اكسكلاماتيف لوسون الأول يعني الغرامير. نبداو بلا بروميير كيستيون. Ce que je sais. Quel est le type de chaque phrase? La première phrase هي tous les pays pratiquent l'agriculture. C'est une phrase qui termine avec un point. هاد لا فراز كتعطينا معلومات يعني elle décrit يعني elle déclare يعني كتعطينا واحد المعلومات. هاد لا فراز c'est une phrase déclarative. هنا نكتبو هنا une phrase déclarative. C'est une phrase déclarative. هنا à quoi sert un tracteur? C'est une phrase qui termine avec point d'interrogation. هاد الفراز كتعطينا سؤال يعني c'est une phrase interrogative. Une phrase interrogative. La dernière phrase, regarde le beau paysage. Termine avec un point. Et هنا عندنا regarde, c'est le verbe regarder à l'impératif. يعني هنا c'est une phrase impérative. عندنا الأمر هنا regarde كيقول لنا regarde le beau paysage. C'est une phrase impérative. C'est une phrase impérative. هنا je réfléchis. ننتقل للسؤال الثاني. je réfléchis et je manipule. هنا كاين A B C F. هنا qu'il je les fleurs comme ce petit chien est malheureux que je suis contente de te voir. Qu'est-ce que ça m'énerve la gaspiller l'eau. هنا la question 2. Quand tu lis ces phrases, ta voix monte ou descend. يعني فاش كتقرا هاد لي فراز واش لا فوا ديالك كيتجهد كيطلع الفوق او بيان كينزل يعني كتحس بيه طالع ولا كيل يعني كيطلع كيل جولي فلور كيطلع كوم سو بوتي شيان اي مالورو كيطلع يعني monte que je suis contente de te voir هذا تا هو monte يعني ta voix monte. Ta voix monte. La troisième question, quels sentiments exprimer chacune de ces phrases? هنا كل phrase تعطيني لا sentiment اللي كتعبر عليه. quelle jolie fleur. هنا la première phrase اللي هي A quelle jolie fleur. هنا كتعطينا l'admiration تمعن l'admiration هنا la phrase B comme ce petit chien est malheureuse. هنا كتعطينا comme ce petit chien est malheureuse يعني كتعطينا الرحمة والرأفة على هاد لو شيان. comme ce petit chien est malheureuse يعني هنا la pitié هنا c'est que je suis contente de te voir. هنا الفرح que je suis contente de te voir يعني la joie. D اللي هي هنا عطينا فيها F هي A B C D. هنا راه D ماشي F.
qu'est-ce que ça m'énervait de gaspiller l'eau. هنا كيعطينا الغضب. qu'est-ce que ça m'énervait de gaspiller l'eau. يعني مضيعة سميتو هنا الغضب يعني la colère. la colère. يعني هادشي اللي غيكون هنا. On passe à la 4e question. Quel type appartient ces phrases. يعني quel est le type de ces phrases. tu vois هاد les phrases كلهم كينتهيو يعني point هنا point d'exclamative. ها هي هادي c'est une point d'exclamative. يعني هادو ce sont des phrases هنا ce sont des phrases exclamatives. غندير sont des phrases sont des phrases exclamatives. Ce sont des phrases exclamatives. هنا 5 quel signe de ponctuation termine toutes ces phrases. هذا لو سين باش تيرميناو تو لي فراز كينتهيو بهاد لو سين يعني بهاد الرمز. يعني هنا هاد لو سين اشنو سميتو لو بوين ديكسكلاماسيون. نديرو هنا بوين ديكسكلاماسيون. point d'exclamation. هنا 6 par quoi commence chaque phrase. par quoi commence chaque phrase. يعني باش كتبدا كل جملة باش كتبدا. هنا قال لك كل جملة باش كتبدا. يعني la phrase commence par la majuscule. ها نتوما كل جملة كتبدا بلا majuscule. يعني la phrase commence par une majuscule. chaque phrase commence par une majuscule. par une majuscule. هنا que j'ai appris. complète la règle exclamation exclamative. هاد la règle هادي هنا غنهضروا على la phrase exclamative ها هي se termine par un point d'exclamative se termine par un point d'exclamation et sert à marquer l'admiration. هنا هادشي اللي درنا هنا l'admiration يعني التمعن la joie الفرح la douleur هو الحزن والألم la peur الخوف la colère هو الغضب. Elle commence souvent avec des mots comme quel, que, comme, qu'est-ce que. هذه هي la phrase exclamative. La phrase exclamative se termine par un point d'exclamation et commence par la majuscule. Toutes les phrases commencent avec la majuscule. Et c'est ça la phrase exclamative. هذه la règle. تقدروا تحفظوها. هنا je vérifiais mes acquis. Cochez la cause qui convient selon les informations données. Une phrase exclamative pose une question. Non, faux. يعني غنديرو faux. يعني la phrase exclamative واش كطرح سؤال. لا ما كتطرحش لنا السؤال. la phrase interrogative اللي كطرح لنا السؤال. هنا une phrase exclamative exprime une émotion, un sentiment. نعم un sentiment بحال l'admiration, la joie, la douleur, la peur, يعني vrai.
Une phrase exclamative finit par un point d'exclamation. Oui, vrai. La voix est montante quand on dit une phrase exclamative. Oui, la voix monte. يعني la voix ديالنا كيطلع بحال هاد la phrase اللي كنقولوا هنا. Quelle jolie fleur. يعني la voix ديالنا كيطلع la voix ديالنا. يعني ça monte. يعني هنا écris une phrase qui exprime la joie. Par exemple, je suis heureux de ma note. Je suis fier de toi. هادو كلهم ce sont des phrases exclamatives. يعني تقدروا ديروا une phrase exclamative يعني من الاختيار ديالكم ce forme ديال هاد لي phrases هادو comme ce petit chien est malheureux. يعني غتعيروا ديروا comme ce petit bébé est joli يعني ça change وكتلعبوا هنا غنعطيكم une phrase يعني ولكن حاولوا تجيبوا لي فراز من سميتو ديالكم هذه فقط للاستعانه. je suis هنا غديروا je suis heureux de ma note.